بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر آصف سپیکس۔ دوستو، ہندو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنے بچوں کو یہ تربیت ایسے کرتے ہیں کہ وہ ہندوؤں سے نفرت کریں، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ ایک 12 سے 14 سال کا لڑکا مسلمانوں کے خلاف کس طرح سخت زبان استعمال کر رہا ہے، اور اس ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کس طرح مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لوگوں کو پرامن رہنے اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بنا پر تعلق استوار کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جی تو یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے۔ بھی سن لو اورنگزیب کی اولادوں، اور تم بھی سن لو منگول کی اولادوں، کہ ہمارے باپ میں تھوڑی سہنشیلتا بچی تھی اسی لیے تم پیدا ہوئے، ورنہ اگر ہمارے باپ میں اور ہم میں سہنشیلتا نہیں ہوتی تو تمہاری تو کیا تمہاری پشتیں بھی نہیں ہوتی ہندوستان میں، تم کب کے پاکستان میں پارسل کر دیے جاتے۔ اور ہاں، ہندوؤں کو چیلنج تو کرنا مت، ورنہ اگر ہندوؤں نے تم کو اپنی اوقات دکھائی تو تمہارے باپ کی بھی نانی یاد نکل آئے گی، قیامت کی رات تک بھی اس دیش میں گجوائے ہند کا سپنا پورا نہیں ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسان ہے، مسلم بھی انسان ہے، عیسائی بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، یہ سارے انسان ہیں، اور ہم سارے انسان ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے، آدم اور حوا علیہ السلام، اور ان کے ہم سنتان ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ کرم فرمایا۔ آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی عربیہ میں یا یو ایس اے میں یا یو کے میں، چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں، اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ کرم فرمایا۔ لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو، وید پہ عمل کرو، قرآن پہ عمل کرو۔ ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جتنے دھارمک کتابیں، ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی، اور ان دھارمک کتابوں کے اسکالرز کو آپ پوچھیں گے، چاہے وہ وید کے اسکالرز ہو، چاہے مہابھارت کے اسکالرز ہو، چاہے بائبل کے اسکالرز ہو، وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا۔ تو ابھی ہم کیسے جانیں کیا سچ ہے کیا حق ہے؟ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا، صاف گلاس، صاف ستھرا، اس میں ایک قطرہ میں گٹر کا پانی ڈالوں گا آپ کے سامنے، آپ وہ پانی کو پئیں گے اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئے گا۔ ایک قطرہ ڈالوں گا گٹر کا پانی، نظر آئے گا گھولنے کے بعد؟ نہیں۔ آپ کو جب پتا ہے کہ ایک قطرہ گٹر کا پانی تو پئیں گے؟ نہیں سر۔ ہاں کہ نہیں؟ نہیں سر۔ ہاں کہ نہیں؟ نہیں نہیں پئیں گے۔ اگر نہیں دیکھے، چپکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے۔ تو اکثر لوگ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے، سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو میری یہ التجا ہے لوگوں سے، سارے انسانوں سے، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، چاہے وہ مسلم ہو، کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم آپ یہ تو مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی طرف سے۔ تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ وید 100% خدا کی کتاب ہے۔ وہ کرسچن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل 100% خدا کی طرف سے۔ وہ مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لیے کہ قرآن 100% خدا کی طرف سے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم اس پہ تو عمل کرے۔ جو ڈفرینس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے۔ لیٹ اس اگری واٹ از کامن، لیٹ اس فالو۔ جو یکساں ہے اس کے اوپر تو کسی کو اعتراض ہونا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ فارمولا لوگ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لوگ کیا کرتے نارملی انٹرفیت ڈائلاگ میں، ہندو پنڈت آ کے بولتے ہیں سرو دھرم سب دھرم ایک ہے، وہ مسلم آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے، وہ کرسچن پادری آ کے بولیں گا سب دھرم ایک ہے۔ یہ صرف
नाटक है। अगर सारे धर्म एक है तो मैं हिंदू से कहूँगा अगर सब धर्म एक है तो मुसलमान बन जाओ। पंडित बोलेगा नहीं। वो क्रिश्चियन से कहूँगा सब धर्म एक है तो फादर को बोलूँगा आप हिंदू क्यों नहीं बन जाते। मैं ये नहीं कहता हूँ सब धर्म एक है, सब धर्म में अच्छाई है। जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो, जो यकसा नहीं है उसको डिस्कस बाद में करेंगे। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करें, इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं कभी भी तकरीर में बाकी धर्म की गलतियां नहीं निकालता हूं, उनकी अच्छाइयां पेश करता हूं। जो यकसान है तो उसको दिखाता हूं मैं। अनलेस कोई डिबेट में मुझे मजबूर करे तो अलग बात है, लेकिन अक्सर मैं धर्म की अच्छाइयां बयान करता हूं और जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करने के लिए कहता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं अगर क्रिश्चियन मीन्स a person who follows the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, अगर ईसाई आप उसे कहते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो मैं कहता हूं मैं और हम मुसलमान ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है, ईसाइयों से ज्यादा ईसाई है। क्योंकि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हम मुसलमान उसके ऊपर ज्यादा अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक भी चीज अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट की नहीं मानेंगे तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ लेविटिकस में कि आप सूअर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ डिटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8 में, बुक ऑफ आयदाया चैप्टर नंबर 65 वर्स नंबर 2 से 5 में लिखा है सूअर का गोश्त मत खाओ। हम मुसलमान नहीं खाते लेकिन अक्सर ईसाई खाते। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ एफिसियंस में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 18 में कि आप शराब मत पियो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 1 में क्या शराब नहीं पीना चाहिए। हम मुसलमान शराब नहीं पीते, अक्सर ईसाई शराब पीते। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 21 में पढ़ेंगे ईसा अलैहिस्सलाम का खतना किया गया था 8 दिन पे। मुसलमान की खतना होती है लेकिन अक्सर ईसाई की खतना नहीं होती। तो अगर आप देखेंगे कि ईसाई का मतलब वो कि जो ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानता है, तो आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप जानेंगे मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। उसी तरीके से आप हिंदू की किताब अगर पढ़ेंगे, हिंदू मानी क्या कि हिंदू एक्चुअली ज्योग्राफिकल डेफिनेशन है भाई साहब। हिंदू मीन्स, ये सबसे पहले हिंदू किसने लफ्ज दिया था? अरबों ने जब हिंदुस्तान में आए, उस टाइम हिंदुस्तान कहते नहीं जाता था, जब अरब आए तो यहां कहने लगे हिंदी। हिंदी जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इस अतराफ में जो भी लोग रहते थे उसे अरब कहते थे हिंदी। तो ये लफ्ज हिंदू आया अरबों से। इसीलिए मैं आज भी जब जाता हूं सऊदी अरेबिया, लोग कहते हिंदी 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 में, तो ज्योग्राफिकली मैं हिंदू हूं। जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये लफ्ज हिंदू कोई भी हिंदू शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं आए। अरब हिंदुस्तान आने के बाद ये लफ्ज हिंदू उनके शास्त्र में आया। उसका मतलब ये लफ्ज हिंदू दिया मुसलमानों ने। तो हिंदू इज ए ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो उस डेफिनेशन से मैं हिंदू हूं। और अगर आप बोलते धार्मिक वेद पढ़ेंगे तो वेद को पढ़ चुका हूं मैं, भगवत गीता पढ़ चुका हूं, महाभारत पढ़ चुका हूं। जो यकसान है तो उसके ऊपर अमल करता हूं। जो अहम है, जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का एकम ब्राह्मण द्योत्या नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो ये कहना मंजिल एक है और रास्ते अलग है। मंजिल एक है लेकिन रास्ते अलग है, ये कह रहे हैं। मैं कहता हूं कि मंजिल अगर एक है, अगर आपको जाने का है, किधर भी जाने का है तो एक डायरेक्शन ही रहेगा ना। फिर चाहे आप ट्रेन से जाओ, चाहे बस से जाओ, चाहे प्लेन से जाओ, दिशा लेकिन एक होना चाहिए। आपकी दिशा ही गलत है तो पहले मंजिल को तो तलाश करो। मंजिल क्या है पहले वो तो जान लो। तो सारी धार्मिक किताब में मंजिल एक ही है कि खुदा एक है, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है और सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। और सारी किताबों में, चाहे बाइबल हो, चाहे वेद हो, कुरान में लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आपको रास्ता दिखाएंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 12 से 14 में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं
I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. यहाँ ईसा अलैहि सलाम कहते हैं कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन आज आप समझ नहीं पाएंगे। जब वो शख्स आएगा, he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. वो जब आएंगे, वो आपको सच्चा रास्ता दिखाएंगे, और वो अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो उन्हें वही नाजिल होंगी वही कहेंगे, और वो मेरी तारीफ करेंगे। ये शख्स इसने ईसा अलैहि सलाम की तारीफ की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुरान मजीद में ईसा अलैहि सलाम का जिक्र है, 25 बार नाम से जिक्र है ईसा अलैहि सलाम का। तो बाइबल में भी लिखा है कि आखिरी पैगंबर जो आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो मैं ये कहता हूँ सारे इंसानों से कि आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो, समझो, और ये तहकीक करो कि कमेंट क्या है। कम से कम कमेंट पे तो अमल करो। जो कमेंट नहीं उसके ऊपर डिस्कशन कल कर सकेंगे। तो कमेंट पे अमल नहीं कर रहे हो, बोलते मैं धार्मिक हूं, तो धार्मिक किधर हुए आप? जो डिफरेंस है उसके ऊपर बाद में अमल करो। कमेंट लिखा हुआ है कि खुदा एक है, खुदा के कोई अक्स नहीं है, उसके अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो अमल करो। कमेंट लिखा है कि शराब मत पियो, कमेंट लिखा है औरतों को हिजाब करना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है, वेद में भी लिखा है, कुरान में भी लिखा है। कमेंट ये लिखा है कि जुआ खेलना हराम है। ये सब जो कमेंट है, आप मेरी तकरीर सुनिए। इस्लाम और ईसाईयत में यकसानियत, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, इसके ऊपर अमल करो, और इंशाअल्लाह इस पे अगर कम से कम अमल करेंगे तो दुनिया में शांति रहेंगी और असल भाईचारा रहेगा। जी तो दोस्तों, आपने ये दोनों वीडियोस मुलाहिजा फरमाई। इन दोनों वीडियोस को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कौन नफ़रत और फ़र्क़े का पैगाम दे रहा है और कौन अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।